واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتقال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهب واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة. فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني بالله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهرب أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الله الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيح. وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفطرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أم الحنون آمنة بنت وهب. والسلام عليكم ورحمة الله. खुश होकर चेयरमैन साहब ने 100 रुपया और 2 साहब ने 20-20 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह, आजमगढ़ के मदरसे के उस्ताद अदब हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी, हाजी औरंगजेब साहब और दीगर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। इनका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी भी उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। इस उन्वान पर नज़म पेश करने के लिए मैं सूफिया और उसके ग्रुप को दावत देता हूं कि वो आए और नज़म पेश करें। जमा साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं।